खंय तरी एक कोण तरी त्रास करता आणि त्यांच्या हेल्थाक त्रास दिता, वायट दिसता. आमी गावसाचोय व्हिडिओ पळयलो, शैलेश येयल्लो हांगासर, आणि पळयल्या उपरांत अशें दिसलें की आमी बी, आणि तुमकां खबर आसा की म्हाका कोर्टाचे केशी बिशी आसता, फॅमिलीचे प्रॉब्लेम आसता, म्हणून हांव सडनली रोखडेंच येवंक शकना, पण येयलें. आज म्हाका अशें दिसलें की खरेंच ह्या लोकांक वचपाक जाय आनी तेंचे सगळे कितें आसा तें पळोवपाक. सगळ्यान पयलीं हांव सरकाराक एक विचारूंक सोदतां, जेन्ना लोक हांगासर पंचायत लोक जेन्ना पंच जे असता ते लोक रेझोल्युशन पास करता, सरकाराक धाडटा, बिडिओक धाडटा, रोखड्या तेजेर खरें म्हणून जाल्यार एक्शन जावपाक जाय. तुमकां खबर आसा आमच्या वास्कोन 2000 हांवें केस घातलेली त्या कोळशाक लागून. त्या वेळार लोकांनी म्हटलें कित्याक गो पोटार आड येता, अशें येता तशें येता. आज लोकांच्या पोटार न्हू, आज पूर्ण शरिराच्या लोकांक त्रास जाता आनी लोकांक आज दिसता की कोळसो नाका म्हणजे नाका. कपडे काळे, तोंड काळे, सगळे घर काळे, अशी परिस्थिती थंय जावला. आणि एमपीटी भायर सरिना, कित्याक सरकाराची एक व्हडली आज्जेचो बोटो घेवपाची एक तरा जाल्लेली आसा आणि कोट्यांनी पयसो सरकार खाता आणि लोकांक मातसो सगळ्या वाटेन त्रास करता. अशें परत ह्या गांवांत जावचें न्हू, ह्या लोकांक हेल्थाचो प्रॉब्लेम जावचो न्हू, अशें म्हणून आमचो आवाज आसा. हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदतां की अशे बारीक बारीक गांव जे तुमकां प्रामाणिकान वोट करता, एकूच दिसता की हो आमचो हिंदूचो, हो आमदार आसा तो आमचो हिंदूचो, आणि ह्या एका ही बीजेपी जी पार्टी आसा, ही कमळ जे आसा ते आमचे, असे जे लोक सोदता. आणि मुळामूळ एकान एक ही 100 घरां आसा, एकान एक मत तुमकां घालता, आणि तुमकां मातशी दया माया कितें म्हणटा ती दिसना, मातशी दिसना की बाबा ह्या गांवाचो प्रश्न हो पोल्युशन जाला. त्याचो आता व्हिडिओ पळयला तो वत्र पार्सेकाराचो हांवें, तो सगळे दाखयना काय तो तोंडान बगबग करता, आपल्याकडे हे परमिशन हा, ते परमिशन हा, ते परमिशन. अरे बाबा दाखय, पंचायतीक दाखय, ते सगळे पेपर आसा ते व्हर, पंचायतीक दाखय की माझ्याकडे हे सगळे असताना हो गांवचो लोक बसलो कित्याक माझ्या नावान, माझे नाव बदनाम जाता म्हणून त्याने सांगूंक जाय. तो सांगिनासतना व्हिडिओ व्हडले झेत मारता तो आणि म्हणटा ट्रेन जाला. म्हणटा कितें ट्रेन जाला? तू आमचो गांव काबार करतलो, तू आमच्या गोंयाच्या लोकांक त्रासान घालतलो, त्यांच्या हेल्थाचे तू पाड घालतलो, तुझ्या स्वार्थाक लाव. तू हांगा रावता, तू राव मरे, तुझ्या भुरग्या बाळांक व्हरून दवर मरे, तुझ्या भुरग्या बाळांक कित्याक दवरता फोंड्यान? तू राव मरे, तुका कळटलें न्हू. तू मातसो तो येता, तुका कितलो त्रास जाता तुका खबर ना, तुका तेका खबर आसूंक जाय. तो भायल्या गांव म्हणजे तू फोंड्या रावतलो, गोंयचोच तू, पण तू फोंड्या रावतलो आणि हे गोर गरिबांक तू त्रास करतलो. तेंचे कडेन कितें अपेक्षा? हे लोक कितें आहा? एक कितें गोरवाचे कितें करता, एक शेताचें काम करता, एक काजी पळयता, असले करून आपले पोटपाण चलता. आपल्याकडे सगळे लीगल पेपर आसा म्हणटा तो. लीगल पेपर आसा जाल्यार आज पर्यंत तुवें पंचायतीन कित्याक व्हरोन दिवंक ना? कित्याक व्हरोन दिवंक ना? आज 7 दीस जाले तुवें व्हरोन दिले. तुजी बायटूय पळयली हांवें, तेणे दाखयली, हे पळय म्हाजे कडेन परमिशन आहा म्हणून. पोल्युशन जाय हांगा, मागीर तुका हेल्थाचो प्रॉब्लेम आसा, मागीर हे आसा फूड ड्रग्स आसा, तेंच्यांनी येवंक जाय. हो वास सहन जायनासतना हेंकां एक एकट्याक उलटी, जोर हे सगळे चालू आसा. आमी आयकले तेंचे जायत्या जाणांचे भाशण की इतलो ह्या लोकांक त्रास आसा, आणि ह्या इतल्या लोकांच्या तो त्रास कितें म्हणटा, ताका वास येवपाकूच शकना म्हणटा तो. वास येवपाक जाल्यार ही पिशी तर, आणि तो एकटो खरो, तो बरो. वास हांगा येवपाक जाल्यार मागीर तुजी बायका, हांव चॅलेंज करता ताका की बाबा तुज्या बायले भुरग्यांक तेच फार्मान हाडून दवर. चल वास येना मरे, बरी गजाल, बरी गजाल. आणि तू दाखय वर्सानुवर्स बायल भुरगी माझी हांगा रावल्या म्हणून दाखय. ह्या लोकांचे सोडून दी, तू दाखय वास येना. हांवूय मानता, तुजे आयकता आमी आणि वास येना म्हणटा, पण तुझ्या बायल्या भुरग्यांक हाड, आज्जेक पणजेक नांजेक मेवण्यांक सोवड्यांक सगळ्यांक हाड, आणि लोकांक काम दिता म्हणटा. भायल्या लोकांक हाडटा, ह्या लोकांक म्हणटा दुकानां आमच्या पासून घालतात, भाडे आमच्या बिझनेस दिता म्हणटा. मायनिंगेचे असताना त्या लोकांनी भाड्यांनी कितें तरी जोडला. आता कितें रूम तेका लागून काडूंक ना लोकांनी, आपल्याक खंय तरी कितें मेळटलें म्हणून काडला. हेजो कितलो व्हडलो बिझनेस, हेजो कितें व्हडलो त्याच्या फायद्याचो, लोकांच्या फायद्याचो न्हू. अशी बंडाला मारून तो पळय लोकांचे मनोबल, गोंयभरच्या लोकांचे पळय मिसगायड करता, ते तेणें करप न्हू. आणि गांवकारांनी पयलीं खंय तांकां हे केल्लें खंय की बाबा तुजो तो रेंडरिंग मशीन आसा तो तुमीच सायडीक काड म्हणून. तो तेजो तुम्ही जे कितें करता प्रोसेसिंग तेजो आमकां काय प्रॉब्लेम ना, पण रेंडरिंग मशीन आसा तेजे कडल्यान तो वास येता तो काड. पण आता ते कितें म्हणटा, आता तुमचो प्लांटूच नाका म्हणटा. हे सारकें दिसता.
कुसलेले सगळे भायले अख्ख्या गोंयान खंय खंय चिकन मारून जो कचरो आसा पळय तो ते हाडटा आनी तो बारीक करता Powder तेजेर करता. कितें पावडर करता तेजेर कितें आनी कितें करता आनी ते करता ते नाका म्हणजे नाका तुवें परमिशन कित्याक घेतलेलें कोंबड्यो ल्हानाचे ओड करप आनी ते दिवप म्हणून तेका Poultry लागून farm. हय तेका लागून तुका परमिशन आहा पंचायतीचें मग हे सगळे धंदे कित्याक आनी जेन्ना लोकांक नाका न्हू नाका आनी लोक केन्ना उठता राखणदार पळय जाग्याचो आहा तेन्ना लोक उठता राखणदाराक हे सोंसले ना हो ब्राह्मण हांगा गोंय हांगासरलो पळय आसा राखणदार तेका हे सोसूंक ना दूधसागर बाबा आसा तेकाय हे सोसूंक ना म्हणून हे लोक भायर आसा नाल्यार आतां 2015 पासून आज 10 वर्सां जाली तेजे सगळेच लोकांनी सोसले बी आसूं 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 करून आज देवाक जाले म्हणून हो लोक भायर सरला उगडास गो आनी हांव त्या देवा कडेन मागणे करता या जाग्याकारा कडेन बी आनी दूधसागरा कडेन बी की जाता तितलो बेगीन एका हांगासर भायरो कर एका भायरो कर की तुका हांगासर बरे भशेन भोंवपाक जाय तुजे लोक पळय आसा ते बरे भशेन रावपाक जाय आनी तुका देवा धर्माचे जे सगळे काम करपाक जाय हे लोकांनी तुका करपाक जाय तेन्ना मागता हे कोण पळय आसाय भायरसून येवन आनी जो एका परमिशन दिता आनी एका सपोर्ट करता तेकाय बी तूं पळय आमी पळोवपाक कोण न्हू कित्याक तूं हांगा भोंवता तुवें पळोवपाचें दूधसागर बाब आज अख्ख्या मोल्या गांवान दूधसागर बाबा भोंवता आनी हो राखणदार भोंवता आज आमच्या राखणदार जेन्ना जाग्या जाता म्हणून हे लोक भायर सरता बेश्टे कोण भायर सरना आमच्या मागण्या सरकारा कडेन सुद्दां बेश्टे हांव पळयता मिटयता हे गजाली आमकां नाका ह्यो गजाली आमकां अजिबात नाका आमकां गजाली जाय हे असले हेल्थाक जर मारा अरे दोतोर मरे तूं हेल्थाक जर मार आसा तुका इतले कळना तूं आनी आतां ते साखळेन खंयचे फार्मासीचे हे घालता खंयचे चेडवांक तूं ट्रेनिंग दिता नर्सिंगेचे हे सगळे जेन्ना करता की हे सगळे पेशंट तुका जाय म्हणून करता हे सगळे पेशंट तुका जाय म्हणून करता का गोंयान सगळे नितळ उरचे आनी बरे उरचे कोणाकडे सिस्टम ना जाल्यार कोणाकडे वखदां ना जाल्यार ते आपूण पावयतले म्हणून करता जाल्यार सांगून न्ही आमचे मागणे आसा बरे भशेन लोकांचो हो प्रश्न मिटोवपाचो काबार ह्या लोकांक तुजे भांगरा बेसा नाका गांव यांचो जसो आहा तसो आसूं न्ही पयलींचे हे तुजे ज्या गांवान आमी सावळेन बसताली झाडापणा आमकां खुर्ची नाका आमी फातरारूच बसता अशें तेंचे म्हणया हे असले आराम खुर्चीर बसपाचें आमकां नाका बस एक मिनिट पळय आमची सवेरा एसोसिएशन आसा तुमकां खबर आसा सवेरा ट्रस्ट आहा गोंयान आसा तशें बॉम्बे आसा आमचें काम कशा रितीन चलता हे सरकाराक पुरेपूर खबर आसा हांव खरें म्हणून जाल्यार हेंच्या मार्फत हेंका लागून ह्या गांवच्या हेका लागून पोल्युशन बोर्डाकूय हांव कंप्लेंट करतली हेल्थ डिपार्टमेंटाक फ्रूट अँड ड्रग्साकूय आनी सरकाराकूय बी लेटर धाडटा आनी वयल्यान प्रायम मिनिस्टराक लेटर धाडटा की गांव सगळो हे सरकार आहा ते काबार करूंक सोदता आनी हेंका तुझे संरक्षण जाय म्हणून जेन्ना तू बेटी बचाव बेटी पढाव म्हणटा महिलाओं के लिए आजूच पेपरार वाचला हांवें की बायलांक फुडें काडपाचें बायलांक प्रोत्साहन दिवपाची आज ही बायलां कित्याक भायर सरल्या हेंची भुरगीं बाळां दुकान हेंचे घोव बी दुकान हेंची सगळे वाटेन हेंकां त्रास ही सुद्दां हेल्थान जर ही बायलां जर हेल्थान बरी ना जाल्यार तुमचें सरकार चलतलें कशें जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान सांगला बायलांकडे लक्ष दिवपाचें जाल्यार ते दिवपाक जाय आनी आमच्या सवेरा मार्फत कोर्टानूय केस घालपाक फाटी फुडें रावचें ना देव